ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟାର ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଯୋଉ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଉଛି, ସୁସ୍ମିତା ଦାସ ଏବଂ ଦେବ ମେହେର ଅରୋମିରା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ନିବେଦିତ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି ଅନନ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି, କାରଣ ନାରୀ ମନର ଗୋପନୀୟ କଥା, ନାରୀର ଯୋଉ ସ୍ରୋତ ରହିଛି, ଯୋଉଟାକୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଲେଖା ଯାଇପାରିନାହିଁ, ତାକୁ ପ୍ରକଟିତ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ, ସେଇଟିକୁ ନେଇକରି ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ 6ଟି ଗୀତ ବାହାରି ଆସିଛି ଏବଂ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଏଥିରେ ଆଗଧାଡ଼ିର ସ୍ୱର ସଂଯୋଜକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଉଦୀୟମାନ ସ୍ୱର ସଂଯୋଜକ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ସୁସ୍ମିତା ଦାସ। ସୁସ୍ମିତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ଏଇ ରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୱିମେନ୍ସ ଡେ, ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେସେଜ ଯେଉଁଟାକି ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମାଜକୁ, ତେଣୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ମୁଁ ର ଅର୍ଥ ଏଠି ଜଣେ ନାରୀ କହୁଛି ମୁଁ, କେବଳ ମୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ, କେବଳ ମୁଁ ଗୋଟେ ପରିଚିତି ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏବଂ ୟାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବଢ଼େ, ଘରର ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବଢ଼େ, ଅନେକ ଷ୍ଟିରିଓଟାଇପ୍ସରେ ସେ ବଢ଼େ, ତା ନିଜ ଭିତରର ଯେଉଁ ମୁଁର ଯେଉଁ ଗାଥାଟିକୁ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିପାରେନି। ଏମିତି କେତେ ଧାରା ରହିଛି ତା ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁଟାକି ଅଛପା ରହିଯାଏ ତାକୁ ଏବଂ ଜୀବନ ବିତିଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସବୁକୁ ଏକାଠି କରାଯାଇଛି। सो मूल प्रयोजक रूप में डॉक्टर प्रतिभा रायंकर साहित्य जिते आप पढ़े आप फील करें कि ओडिया साहित्य केते गभीर, केते समयतीत एवं केते साहसी। ओडिया साहित्य किंतु केवल पृष्ठारे रखिबानी, ताकू आमे अन्य रूप मंच स्वर देकी नेक्स्ट जनरेशन पाई, अपकमिंग जनरेशन पाई केमती आमे ताकू रेलिवेंट बनै परिबा। सो सेटा सेही चेष्टा रे मुटा हिची आउ आमे आशा करछु लोक तार इंटेंट को बुझी परिबे। नारी जीवन रो संघर्ष अच्छी, किंतु नारी रो मन, नारी रो जो आंतरिक इमोशंस गुड़ा अच्छी, से सब जिनस प्रतिभा राय को लेखारे आपण जो रूप में पाइपर बहुत कम राइटर्स एते डेप्थ रे ताको लिखिचंती। सो आमे भाबिले जितले ए डायरेक्शन रे काम करूचे, तांका राइटिंग टा को मेन फ्रेम नहीं के आमे काम करूचे। कोपड़ी केमते पसंद करिवे साहित्य आमे आमे केबे भी ताको गोटे सोशल मूवमेंट बनै कि जितले ट्राई करबा नहीं आपण देखंतु एटा को बंचाइबा में पड़िबो, सेही भलिया जितले आमे माइंडसेट रे यंग जनरेशन को कहबा, देन एटा तांको अपील भलिया लागिवो। एटा गोटे केबे भी साहित्य एंटरटेनमेंट सोशल अपील भलिया हमको पैकेज करिया कथा नो। आमे केते कंटेंट को एंटरटेनिंग एंगेजिंग आ तांको पई समयतीत रेलेवेंट करि परिबा, देन आमे आमे तांको कहबा नहीं एटा करिवा कथा, एटा गोटे ड्यूटी हिसाब रे ही जो मते लागुनी कि जेनजी की मिलेनियल्स से सुनिया पाई चाहछन्ते। तो तांकर जहा माइंडसेट अछि, तांकर जहा स्किल सेट अछि, से ताकू नजर रखी की तांकर इंटरेस्ट, तांकर दिनचर्या, तांकर टेंडेंसीज माने से तांको पाखरे टेक्नोलॉजी अछि, मोबाइल अछि, एआई अछि, आमे आमे भी एज एंटरटेनर्स, एज क्रिएटर्स हमको भी एते रेलेवेंट करिया पाई पड़िबो। आ ता पई हम पाखरे ओडिया साहित्य अछि, ऐतिह्य अछि, बहुत जिनस अछि जो तुरु आमे कंटेंट नहीं परिबा आ ताकू रिपैकेज करके प्रेजेंट कर।